जय जगन्नाथ पिलाने बर्तमान आरआर प्रिलिम एग्जाम चली तो कौन केते वेटेज रखिले मैंने दे सारी एग्जाम किसी ना जो मैंने नेक्स्ट जो बाकी किसी दिन रहा कौन केते वेटेज मार्क रखिले तुम क्वालिफाई कर सेफ स्कोर केते रहिबो जो मैंने दे सारी जो मैंने दब सेफ स्कोर केते रहिबो सेफ अटेम्प्ट केते रहिबो ठीक है कट ऑफ केते जीवो आउ केते गुणा पिला नेबे को भले मार्क रखियो ए सब विषय आलोचना करिया। प्रथम तो आरआर प्रिलिम एग्जाम टोटाल पोस्ट अच्छे के 2000 भाया से आरआई एआरआई और मिन मिस 2000 समथिंग बुझे के मैं से 2000 आ बुझे आकुरेट तो ये 2000 तो 2000 पोस्ट अच्छे प्लान देख आगे फास्ट में तुम कहूँ कौन के मैथ 20 मार्क पड़ो 20 18 रिजनिंग भी 18 20 20 कर मुझे जदि बाई चान्स गोटे पिलार दुईटा भूल दुटा क्वेश्चन आसलानी भूल हो गला गोटे दुटा एमती ठीक अच्छे ओडिया तुम से 18 भाव नि ठीक अच्छे इंग्लीश रे 10 जीएस रे 10 एति टोटाल के हो कल 38 24 4 ठीक अच्छे आम 74 74 मार्क पूरा रस स्कोर जदि तुम 74 मार्क मैंने सपोज अटेन 20टा कर 20टा कर 10टा भूल तुम प्रति 3टार पूरा गोटे थी माइनस मार्किंग कि 4टा गोटे जिते भी था तुम 70 प्लस रखिल सबुथ ठीक है 70 प्लस टोटाल ठीक है तो जदि 70 प्लस रखुच 70 प्लस प्रिलिम 70 प्लस रखुच मैथ रे फुल चेष्टा कर रिजनिंग फुल ओडिया फुल ये इंग्लीश जीएस जो इंग्लीश रे आमर आसे भोकाबुलारी टिके पिला जे पढ़िथिबे करबे किछि नै जे न पढ़जंती बा भोकाबुलारी एते शीघ्र करि परिबे तथापि वर्षे 2023 12 डिसेम्बर मासरे बाहरी थिला नोटिफिकेशन आसी वर्षे 2 वर्ष हो तो मैंने पढ़ापढ़ी कर कि आराम से क्लीयर हम ठीक अच्छे जो 70 प्लस रखुच भावना कि एग्जाम एत सहज आ सब क्लीयर हो 70 प्लस है ठीक अच्छे 70 प्लस मार्क रखियो जब नॉमिनेशन हुए नॉमिनेशन सब शिफ्ट आ प्लेयर पिला जो मैंने अच्छे से हिसाब से तुम स्कोर आसो कि नॉमिनेशन है तुमर स्कोर आसो कट ऑफ स्कोर ठीक है तेनाली कट ऑफटा बर्तमान किसी ना कि सेफ अटेम्प्ट 70 प्लस सेफ अटेम्प्ट तुम 75 प्लस सेफ मार्क हो 70 प्लस ये रखा पड़े पे देख मुझे कहीं कहूँ 70 आ 75 कहीं कहूँ पे मैंने तुम भाव 80 90 जीवन ना एमती जीवन क्वेश्चन लेवल उपर डिपेंड कर मार्क कौन रही ठीक अच्छे जेहेतु क्वेश्चन आसबनी ना पीओ बागिया क्वेश्चन आसबनी तुम पीओ जो क्वेश्चन आसाला 156 ना के कट जाता प्राय तो सेमती क्वेश्चन आसबनी ठीक अच्छे कि क्वेश्चन जो शिफ्ट केटा गला सेमती क्वेश्चन भी आसनी आसबन एत सहज तो जेहेतु क्वेश्चन आसब 70 रखुच मैंने जानते सेफ पूरा ठीक अच्छे 65 भी चलो कि 70 जेनराल आ 5-10 मार्क भाविनि आ 5-10 मार्क कम है कि एससी एसटी पिला से हिसाब से कम रही ठीक अच्छे किंतु तुम 70 रखुच जान पूरा सेफ स्कोर कहीं नॉमिनेशन हम जदि भल कथा ना कि ना 70 तुम सेफ है ठीक अच्छे तो प्राय तो ऑनलाइन एग्जाम नॉमिनेशन है कहीं शिफ्ट कार हार्ड थी दिन एग्जाम हो तो नॉमिनेशन हम प्राय ठीक अच्छे कहीं आम फरेस्ट गार्ड भी होता फरेस्ट एरिया जो एग्जाम सी भी नॉमिनेशन होता तो नॉमिनेशन हम प्राय ठीक अच्छे तो छाड़ नॉमिनेशन कथा छाड़ 70 आम नॉमिनेशन मार्क नहीं आम टार्गेट हो मार्क 70 ये 70 रखिए कह कारण हो तुम 2000 पोस्ट नब के 5 गुणा मैंने टोटाल 10,000 पिला नब 10,000 पिला एमती ना समस्ते कि 70 रु अधिक मैंने 80 रखिथे बुझीपार कि पिला पढ़ुं है कि मुझे कहूनी पढ़ुं क्वेश्चन हिसाब से ये देखा गले तुम जीएस गोटे अति बेस 10 रु 15 भितर रखिए 20 कहीं 20 करें ठीक अच्छे इंग्लीश रू 20 कर तेणुक मुझे जो मार्क कली 74 है 74 तो से मार्क रखिए 74 75 रखिए तो पिला कौन टोटाल 75 अटेंड कर 75 रखिपारे कि जहाँ भी है 80 रु 50 से अटेंड कर 75 रखुव मैंने पढ़ी पूरा थरली बाई चान्स भूल मारी दे गोटे ऑप्शन कन्फ्यूजन है मार भूल ही 5-10टा भितर भूल हो गला तो सी 80 रु 50 अटेंड कर जदिव 75 भाया रख 75 रखला से जो 10टा कि 5टा भूल कला तो माइनस मार्किंग हम से माइनस मार्किंग है तार के से 72 71 कि 72 हो बुझीपार कि से 71 72 तो मो कह कथा कौन जमी भी है 71 72 जदि 10,000 पिला भितर तुम 1000 पिला 80 रखु तुम असुविधा कौन अच्छे तुमको से 10,000 पिला भितर रही अच्छी
ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ମେନ୍ ବସିବାର ଅଛି। ସେ 10,000 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି। ତେଣିକି ସେ 80 ରଖନ୍ତୁ କି 90 ରଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମତଲବ ନାହିଁ। ତୁମର 10,000 ପିଲାଙ୍କୁ ନେବ, ଭାଇ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ସେ ଭାବିନେ 10,000 ଆଭରେଜ ଗୋଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ 10,000। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର ଟୋଟାଲି ତୁମେ ଭାବ ନା କି ଆମେ ଏଠି ଟପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁକା ଆମକୁ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ମେନ୍ ତୁମକୁ ମାର୍କ ବାସ୍ ଖାଲି କଟ୍ ଅଫ୍ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି। ତ ଇଏ ସେମିତି ତୁମ ପ୍ରିଲିମ୍ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ମେନ୍ ବସିପାରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏତିକି କଲା ପରେ ତୁମର ପାଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର୍ ତ କହିଲି, କଟ୍ ଅଫ୍ କଥା କହୁଛି। କଟ୍ ଅଫ୍ କଥା କାହିଁ କହୁନି ନା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହିସାବରେ ଆସିବ ନା କି, କାହିଁକିନା କାହା ସିଫ୍ଟ କ'ଣ ଥିବ। ଏମିତିକି ଗୋଟେ ପିଲାର ଥିଲା ARB ବାଟାଲିୟନ୍ର 63 ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ ତାର 67 ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। 63 ଥିଲା ତାର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ 67 ହେଲା। ପିଲାଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି 68 ବି ଅଛି, ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ 65 ବି ହେଇଛି, 2-3 ମାର୍କ କମିଛି ବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାମାନେ ନୁହଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର କମିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛିଙ୍କର କମିବ କିଛିଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର 70 ଥିଲା 70 ବି ରହିଯାଉଛି, 60 ଥିଲା 60 ବି ରହିଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ସେଟା କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟିଟାକୁ ପୁରା ମେଜର ସେଫ୍ଟି ସେ ସେଫ୍ଟିଟା ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ସେଫ୍ଟି ହିସାବରେ ନେଇଥିବେ, ତ ତେଣୁକରି ମାର୍କ ବଢ଼ିବନି। ସେଇ ସିଫ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ସେଫ୍ଟି କମ୍ପେୟାର କରିଥିବେ, ଏହି ହିସାବରେ ତ ମାର୍କ ବଢ଼ିନଥିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନେ ରଖ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ମାର୍କ ବଢ଼ିବ କମିବ, ଆଉ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ମାର୍କ ହିସାବରେ ତୁମ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଯଦି ହେଇଗଲା, ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ହେଲା ପରେ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି ନା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ତ ହେବ ନିହାତି, କାହିଁକିନା ୱିଦାଉଟ୍ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ତୁମକୁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲା ସିଫ୍ଟ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେ 60 ରଖିଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ସିଫ୍ଟ ଇଜି ସେ 80 ରଖିଦେଇଛି। ତା'ମାନେ 80 ପିଲାଟା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବ, 60 ପିଲାଟା କ'ଣ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଫ୍ଟ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ତୁମକୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ। ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏ 60 ପିଲାଟା ହେଇପାରେ 70, ଏ 80 ପିଲାଟା ହେଇପାରେ 70। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ବରାବର ଥିବେ, ମାନେ ମୁଁ କହୁନି, ଗୋଟେ ଆଭରେଜଲି କହିଲି, ବୁଝିପାରୁଛ। 10 ମାର୍କ ବଢ଼ିବନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କହିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥ୍ରୁରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମର 4-5 ମାର୍କ କେବେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ 10-15 ମାର୍କ ବଢ଼ିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ଚାଲ, ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କର। ଓକେ, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।